Kwanto for 10 pesos. Bring me. Bring me. Subanan! Subanan! Tabla. Tabla. Cheese. Tabla. Natin na, andyan na pa doon, andyan na pa doon. Okay. Another 10 pesos. 10 pesos yan, 10 pesos yan. Ha, 10 pesos. Bring me. Tinidor! 1! Tinidor! 1! 2! Dali, dali. Okay yan, yan. Oh, nakakabawis ki yan. Bawi, 10 pesos to. Sino kay kanina di ay? Okay. Yatag na, tarap yan. Okay, bring me. Bring me sapatos. 1, 2, 3. Baho na, baho, baho. Naunan na, naunan. Ay. Okay. Bring me. Bantay mo yan, bantay. Trapo. 1, trapo. 1, 2, 3, 4, 5. Daan na. Okay yan. O, daghan na, sakto na. Tingin ko. Oh, kanta. Kaysa may mga kanta, katigo mo kanta diha. Kanta. Patricia. Kanta. 100. Kaysa, ang mga judges dire mga senior. Kasi, senior. Unang contestant na to, si... kung di sa'yo makadaogan operator. Unsa may mong kantahon, Patricia? Sayang? Oh, ages. EJs, yawang sayang na sayang EJs dili ay. Taas ni ha, paminaw ha. Operator, sayang na sayang daw. Okay, kaya. Pinay premium na. Dili may premium na to, dako na kuan. 30. 30 ha. Isa may katigo mo kanta dia, isa may musukol ni Patricia. Kriste, asa Kriste? Pakpak, Kriste. Isa pa, kanta. Isa sunod ha? Pwede ha? Pwede mo habol ha? Siwan dali. Gibi. Sajaw lang, sajaw. Okay. Bodos. Kisa sunudan ni Juan, kisa sunudan ni Patricia. Nana? Kian. 50? 50? Wala na, mauna na kinadakan. Kantag 50 ra. Ready? 1, 2, ready, go! Okay. Okay, Dianas. Ang sayang. Ay, mane. Okay, sa. Okay. Ato interviewon si Patricia. Okay. Taga-asa mga ma'am. Takali buog, purok ni buog. Puro clip. Pila na may edad? 32. Tatay dos. Na kay imong palangga nga nagtanaw karon. Naa. Asa man? Naataw. Asa man tudlo lagi? Si Palalab. Palalab. Si Jimlyn ikaw. Jimlyn Nico. Nawa man. Lubos. Operator naluba. Si Malas ano? Di mala. Nalubat ano? Nalubat na. Nalubat. Ay. Hey, wala malagi. Wa sa microphone. Hey. Asa man ka na? No press. Hey, okay na. Okay. Palakpak mga anong karantihan, mga kaparintihan diha. Palakpak. Para sa atong unang contestant karong gabi una. Si Patricia, pilido? Saunya. Saunya? Oh. Patricia Saunya sa kanyang kantang
Sayang na sayang by Aegis. Okay? Paminaw na to ang kinakusgang tingog ni Patricia, entertainment operator, ni password operator. May passport. Ma na na may password. Hey, napanapod. Ipagpaong lagi. Hi, Manigang. Sayang na sayang. 100. Okay. Diyaw na ito naman dito. Hey, nawawa lagi. Lubat siguro. Ayaw na isip. Lubat, no? Saying no saying. Video. Oh. Okay, wa na ngay charge lagi na ho dito ka ngay charge. Wajay ibang battery. Wa. Lubat ang mic. Malas. Mic. Hey, okay. Subukan na to. Diana, gunde. Ngayon, sa'yo. Pakpak! Wana pod. No. Kusga na yung tingog. Wana no. Kusga na yung tingog, kusga. Ah, natago. Pakpak oy, pakpak oy. Hanggang ngayon ay alaala sa tuwina harang natin nagdaan ngayon muli Ako rin gunit. tayong makita puso ko at saya ngunit bakit ngayon lang nakita kung kailan tayong dalawa sayang na sayang talaga dati pag-ibig na alay sa'yo sayang na sayang talaga pagmamahala di ko Wala yan, lubat eh. magkatantang sa'yo damdamin ay di maintindihan puso ko'y ikaw ang siyang sinisigaw ngunit huli na tayong muling makita kung magbabalik ang kahapon Muram. sana'y di magkawalay alaala't nagdaan di malimutan Taas! Taas sa'yo! Taas! Wow! Sakit! dati pag-ibig na alay sa'yo Taas! Sayang na sayang talaga May heart and gold! May heart and gold! Makatanggap sa'yo salamat po Yan! Thank you! Oy. Oh. Naguba, wala kay battery. Okay, may battery. ang sunod. Ang sunod, wala matay microphone. So ato nang isunod diretso. Champion. Ang defending champion, Pili champion. Creste Saavedra. Yay! Hoy mga judges ha, basig sige ra mo. Wa mo naminaw ha. 50 lagi. Wow. Hoy mga judges ha. Basig din na mo ang mga judges. Kinsa may mga judges dire?
Ayaw papel ni Oo, kaman doon pala ha. Kuya Patricia. Kasi may request. Ay, kinakusgang Kristay, my heart will go on. Ay, practice ada gani hadi ay. Diyan ada practice po ni Kristi ay. Ila jud ila man ang sound system Kristi ila. Ila man sound system. Sayang taw ada battery data. May battery da. Ang gagana sa iyo battery dito tata. Asam dapat Manilo. Dagko man nga. Oh, napay maghilak. Pwede ni charge ingon ta. Ayay nana. Asa. Number ko rin. Gida din tong microphone di ay. Oh, matay. Okay lang. Ayo otro. Ah. Okay, yan na. So, surprise program ang lagi na dyan. Surprise! Inom naman ba sa serbi na magdano mag-microphone, sunod. Hey! O, yan na. Balik na to ang kinakusgan sa asa katagasa mga ma'am. Manilo. Saan mong kantahon? My heart will go on. Kinsa man imong kalalab dire? Kinsa man? Ay. Tubag lagi asa kinsa man? Nawa naman pod. Dito tingkay mahapon ka te. Dito. Dito ra dito sa luwat. Wa may cellphone. Ay way microphone. Sige, start na lang, start. Oh, paminaw mga judges ha, paminaw ha. Wa may microphone. Wala yung microphone. Ako nagunit. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go. Murag nagload na si Patricia. Far across the distance, and she says between us, Nindot nag-showdown eh. you have come to show your go. Near far, wherever you are, I believe that the heart does go once more, you Oo, palagi. open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Nindot na yung mic, Kristino. Dali sa kiyan. Ako na, maulubat na lagi. Love can touch us one time and last for a lifetime. Mga judges to. I never let go till we're gone. Love was when I loved Kusgan na lamang. want to die my heart and my life will always go on. Hindi ako gulit. Near far, wherever Wala, hurot ng battery. you are, I believe that the heart does go on. Oy, call mo type C. Wait, ganyan lang type C call ya. Type C. Once more. Why? Power bank. Next. Power bank next. Nagdab dyan ka, Nicole.
Nick, power bank. Nick, power bank. Pawang be. Power bank ba? Kuha ko. Kuha ka, kuha, be. Dali, dali. Pwede di rin, no? Pwede. Sige, sige. Anara man di ay. Kuha yung power bank.